ओम गुरुदेवाय नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः। गोटे सुंदर कथा मु आपण मान सम्मुखें कहवाक जाइछि जे आपण मान लक्ष्मी पुराण समस्ते शुणुंट जेतले जगन्नाथ बलदेव बुलिले माँ परमालक्ष्मी चलीगले जाइकरी पहुँचले कौटी ना जोटा वर्तमान आंध्र अच्छी इच्छापुरम इच्छा अनुसार विश्वकर्मा को डाकी गोटे सुंदर नर तोड़ले सेठी माँ परमालक्ष्मी रहिले। जगन्नाथ बलदेव जिते बाहरिक गले सेतले समस्ते कहती माँ सुभद्रा कौटी रहिले ताकू कई कई कहती अर्धशस्यिनी रूप से गुंडीचा मंदिर रे पूजा पाउछंती ना आज्ञा ता नुहे जे जगन्नाथ बलराम चिंता कले आम सान भूणी की कौट रखा तेणु सांगरे नहीं जाई जे देवदेव महादेव जो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ताकू एकाम्र कानन बोली कहा जाए। गोटे आंब गछ पई से ता नाटा हला एकाम्र कानन। एक आंब्र आंब आंब्र अर्थ आंब एकाम्र कानन से एकाम्र कानन रे भगवान जगन्नाथ बलराम आज देवदेव महादेव पाखे कहले आमे तो जाऊछु किंतु आम भौणी तुमको लगिला। खुशी हो गले कि देवदेव महादेव कहले कहले तेरे तुमर भौणी जी मोर भौणी सी तेणु गोटे सुंदर मंदिरटे तोड़देले से मंदिर रहिले किए ना सुभद्रा। जगन्नाथ बलराम चलिले आपण माने भावुंट जे प्रकृत में कौन भिक मागी ना दुआर दुआर बुलते ना एटा गोटे लोकाचार जहाँ को बलराम दास लिखिं जे नारी की गोटे प्राधान्य दिखाई जे लक्ष्मी की लोडिले जगन्नाथ सेथिपाई नारी प्रकृत में किए ना आपणकर शास्त्र प्रमाण करछि भोजन सुमाता शयन सुरंभा कार्ये सुमंत्री करणे सुदासी क्षमानुकूला क्षमया धरित्री स्त्री च शाल्गुण्य बतिह दुर्लभा। ये छटा गुण जो नारी देहरे अच्छी सी हूँ प्रकृत नारी। नारी पाई सृष्टि नारी पाई घर नारी पाई संसार नारी हूँ घर लक्ष्मी। नारी की से प्राधान्य देवाई आज जनजगत को बुझेवाई जगन्नाथ बलराम चलिले। किछि दिन जीवा परे हठात दिने देवदेव महादेव माँ पार्वती भ्रमण उद्देश्य जाइछंती। हठात गोटे राक्षस आसी पहुँचला ता ना हूँ आज्ञा कंदरासुर। से कंदरासुर जिते देखीदे सुभद्रा को मन मन चिंता कला कला हा 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 अपूर्व सुंदरी नारी जड़े मुझे ये सुंदरी की पाइबी मो राक्षस जन्मटा धन्य हो मो राक्षस जातिटा स्वर्गपुर को पलैब कहीं ना आपण मानकर बाछायन प्रमाण करछंती जे अपूर्व सुंदरी नारी हूँ पद्मिनी जातीय नारी। पद्मिनी पद्मगंधाश्च क्षीरगंधाश्च चित्रिणी शंखिनी मीनगंधाश्च मध्यगंधाश्च अस्तिनी। जो माने पद्मिनी जातीय नारी तांक देहरु पद्मर बासना हुए। चित्रिणी जो माने तांक देहरु आज्ञा क्षीर बासना। वर्तमान नुआ प्रिंट रे क्षीर बासना किंतु जो पुराना प्रिंट थिला कई भाभी पारती तादेह तो खारा गंधाश्च चित्रिणी ना आज्ञा पुराना प्रिंट रे खारा गंधाश्च चित्रिणी ये नुआ प्रिंट रे बाहर आज्ञा क्षीर गंधाश्च चित्रिणी। शंखिनी मीन शंखिनी जातीय नारी देहरु आमिष गंध बाहर। हस्तिनी जाति नारी तांक देहरु मध्य वासना बाहर आ पद्मिनी जातीय नारी तांक देहरु पद्मर वासना बाहर। तेणु चिंता कला तो पद्म वासना बाहर ये तो पद्मिनी जाति नारी। कमल नयन जुग्मा क्षुद्र रंध्राच नासा कृषतनु मृदु वाक्या दीर्घ केशी सौभांगी। कहले पद्म पाखुड़ा भाया आखि दीर्घ केशी अपूर्व सुंदरी ये को कौन करी। तेणु चिंता करी जेते अनुरोध कले भी सुभद्रा मना कले कले ना मु तुम सहित जापरिनी। तेणु बलात्कार हरण कर नहीं गले किए ना कंदरासुर। नहीं जावा परे सुभद्रा कहले देख तुम जदि मते भोग करने को चाहूता तेणु सी तो जानते मो भाई मैंने 12 वर्ष पर फेरवे तेणु कहले तुम 12 वर्ष मो शपथ कर
12 ବର୍ଷ ତୁମେ ମୋତେ ଛୁଇଁବନି। ତେଣୁ କନ୍ଦରାସୁର କହିଲେ 12 ବର୍ଷଟା କାଳି ଭଳିଆ ଗଡ଼ିଯିବ। ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଇ ନିଜର ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ତୁଳସୀ। ତୁଳସୀକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ତୁଳସୀ। ନା ବାପା ଆଜ୍ଞା। ନା ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀଟିକି ମୁଁ ଆଣିଛି, ଇଏ ତୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସୁଭଦ୍ରା ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେଣେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ, ଯାହାକୁ ଲୋକାଚାର ହିସାବରେ କହନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି, ପାଣି ଟିକେ ପାଇଲେନି, ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ସେଇ ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍, ସେଇଟା ଇଚ୍ଛାନଗର ଥିଲା ମା ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାମବେଦ ପାଠ କଲେ, ମା ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଲେ ଇଏ ସାମବେଦ କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଠ ଏବଂ ମୋର ଦେଢ଼ଶୁର ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ତେଣୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଦାସୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ 2 ଜଣ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ସାମବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦାସୀମାନେ ଆସିକରି ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ କହିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ, ଆମେ କିଛି ଭୋଜନ ଚାହୁଁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କହିଲେ ଭଲ କଥା, ଆପଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ନମ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୌରବାମନ ହିତାୟ ଚ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସଦୃଶ। ଆପଣ ଖାଇବେ ତ ଆମ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରଟା ହେଉଛି ଚଣ୍ଡାଳ ଘର। ଚଣ୍ଡାଳ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଚାଣ୍ଡାଳୁନି ଘରକୁ ମା ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ବିଦା ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏଟା ଚଣ୍ଡାଳ ଘର, ଆପଣ ଖାଇବେ ତ? କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଆମେ ଜଳସ୍ପର୍ଶ କରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସଞ୍ଚା ଦେଇଦିଅ, ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଦେଇଦିଅ। ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ ଦେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ମାୟା। ମା ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଯଦି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ନିଜେ ଭୋଜନ କରି ଖାଆନ୍ତି ରୋଷେଇ କରି, ତେଣୁ ମୋ ମାନଟା ଆଉ ରହିବନି। ତେଣୁପାଇଁ ନାସ୍ତି ଭାର୍ଯ୍ୟା ସମାଙ୍ଗବନ୍ଧୁ, ନାସ୍ତି ଭାର୍ଯ୍ୟା ସମାଙ୍ଗତି, ନାସ୍ତି ଭାର୍ଯ୍ୟା ସମଲୋକେ ସହାୟ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରହ। ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ନଥିଲେ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରି ହୁଏ ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ନଥିଲେ ଯାଗଯଜ୍ଞକୁ ଯାଇ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଜଗତରେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକି କେହି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଏତିକି। ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।